magbasa usa ko aning kuan kining sa Juan 14:1 ngadto sa 4. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Onya kanang maminaw lang ko sa kanta nga akong paborito. Onya sige ha, ubani ko ninyo paminaw. But
Tapos ko nang narinig ang awit na kaya magbabay na lang ako sa inyo, ha. O sige, babay na ako sa inyo. Sana pagdating ng panahon, bumalik na si Jesus sa lahat na nananiwala. Kaya makasama na sa Kanya. Sige, bye-bye.